Good morning mga kamutya, no? Kaya mga kamutya atong kwan pamahaw karon. Wa tay gulay nga natuki kanilang. Kanila mga kamutya oh. Pisda. Dira mga kamutya. Kuha ni akong kwan. Kung ID, sige pa kwan na to ba? Ato. Sini. Yan mga kamutya. Isda. Ay. Sige, kaway. Away ko, okay? Narapagya po ni binipisyo ng mga kamutya, no? Kaya gani oh. Kung gipailalom ang kwan, gabon. Kuha na ni, sudan. Siyempre, luya. Sa binipisyo ng luya, tukyarin nyo mga kamutya. Ininit ng tubig ha. Duwa ka slice nga. Mo di ang panindot sa tingog. Mo kaniyang papaligon sa atong kondisyon sa matag adlaw. Anti-protection sa mga gahom sa kangit-ngit o mga galing-laing mga apak no, sa mga balatian. Tingnan tali. Hilumuwa o kwa. Kwa na niyo. Di lang ako ng kwan. Pakwa na sila, pakwa na sila, hiluma sila. Lamisa na ibo pang. Sa ba? Ata! Dini na po ta mga kamutya, no? Pasag din na silang mga kwan dia. Kanagatan-aw dia, kanaminaw dia sa mga atong mga content dia, no? Shout out dia, shout out. Good morning sa mga kwan. Happy Sunday today. Adlaw karon nga Domingo, pagbisita, paghiusa dito sa Balay Tigumanan. O sikinsa katong hilig dia nga gadumdum sa Balay Tigumanan asa sa simbahan. Padayon lang mo, focus lang mo dia sa atong nga pagdumdum sa kayuhan o sa mayong balita, no? Mga atong kwan, atong tumanunon nga napulo kasugo sa atong labaw nga makagahom gikulit dia sa Bible. Minsan may di matuuan na god, tukuan ta na kay managsama ra gihapon, no? Unsay tumong bisag unsa klase nga mga relihiyon o unsay klase mga tinuhuan usa ra gihapon ang tumong nato kaluwasan. Managlahi lang ang reliyon apan ang history ana mga pulong, mga undanong pulong usara tumong. Sikin sa man karon nga naga focus dia sa gahom sa kangit-ngit. Kitang tanan ang atong focus gahom sa kahayag. Sa kining ako dire gahom sa kahayag bini akong yan na imong iban sa mo ingon nga gahom sa kangit-ngit dili. Kung kami sa kangit-ngit ang atong disgutan bahin santa bahin kay satanas dili man kay atong disgutan bahin sa Ginoo labaw ng kagahom nga may kahayag naghatag diri naghatag kinabuhi din sa atong kalibutan. Una ayaw mo pag-ingon nga gahom sa kangit-ngit niya to ang gidala gahom sa kahayag. Maingon diya ngin sila nga kabubuton sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo ning silot dinhi kanako og mga kanato kunong mga tanan diya nga mga panghitabo karon nangagi og sa karon bag-o og sa umaabot nga panghitabo. Maingon nga kabubuton sa Ginoo dili nakabubuton sa Ginoo. Kabubuton kana ni Lucifer, kabubuton kana sa gahom sa kangit-ngit. Okay. Mo ni paibalo di ako ninyo. Ang Ginoo dili mabuhat og kasakit dili kanato, dili mo mahitabo nga kita sakiton, dili mahitabo nga kita silutan, dili mahitabo og kita nga siya mismo mo patay kanato kun dili ang mopatay ka na ako mo bawi sa atong ginabuhi mo na ang gahom sa kangit-ngit giilog niya gikan sa atong labaw nga makagagahom. Pero dili mahitabo nga maghari ang noong kangit-ngit dinhi sa kalibutan. Dili mas mudaog ang gahom sa kahayag. Mo na timan ninyo. Kini ay mo pag-ingon nga ako karon nagsakop ako sa gahom sa kangit-ngit dili. Akong gisgutan kayuhan gugma og bahin sa mga benepisyo sa mga gibugna sa panahon og sa gadaghang katuigan gikulit sa mutya ng kalikasan.
Kini ako parts of benefits kini akong gisgutan. Mga benepisyo og kayuhan sa atong lawas pagpadayon sa kondisyon magpataas sa atong panahon og sa maayo nga pagtudlo paabot di shares nyo sa kadaghanan labi na gid sa atong mga matinud-anon nga nagapokus pagkabana dinhi sa atong page sa akong programa no nga mutya ng kalikasan. Dili ingon nga gipaabot na ko dinhi ninyo no karon pagpatalang sa mga adunay pagpatalang sa sakop sa kahayag. Gani ang kangit-ngit akong ispasakop haron diri musdangop sa atong gahom sa kahayag. Kinsa to dia. Kanta. Kami taga-ingon topic na to din nga gamiambog tanga mao ni mo na. Atong itapik ni bahin sa mga benepisyo, parts of benefits sa nagkalaing-laing mga simpleng herbal o mga simpleng mga ultimo nga mga gulay o nagkalaing-laing mga simpleng ultimo nga mga nagkalaing-laing prutas. Kini ang atong topic. Gilis na ingon kini ako pagita di ninyo panghambog og patigbabaw na to ang kwan ang gahom sa kangit-ngit dili atong ipatigbabaw ang gahom sa kahayag asa atong labaw nga magkagagahom nga moy naghatag kinabuhi espesyal dinhi kanato sa matag usa dili kay mo ingon mo karon nga mo na naghari ning kangit-ngit dinhi sa atoa dili ayo mong sugot nga maghari ang kangit-ngit dinhi sa inyong kinabuhi ang atong ipahari ang labaw nga magkagahom nga naghatag og kahayag dinhi sa tibuok kalibutan og naghatag espesyal kinabuhi diri kanato apa na atong ipatigbabaw gugma sa usat-usa. Way makalupig bisan kinsang kangit-ngit basta ipa hari na to ang gugma dinhi sa atong labaw nga magkagahom. Kaon sa to kumangkay. Kaon sa ko. Kasi bayabang. Damiya. Bawan mga mutya. Tubig yung god. Tubig balaan. Subaybayan nyo di ang kwan. Batang healer. Dili singo nga batang killer. Naga pangayo og mga balatian nga way bayad di sa kinahanglag bayad. Idol na to na. Dili nagahom sa kangit-ngit na wala siya naghulam ang gahom sa kangit-ngit para mangnambal siya sa nagkalaing-laing mga pobre og nagkinahanglan og tabang gigamit niya ang gahom sa Ginoo sa turkida kahit saan labaw nga makagagahom aron makatabang siya sa mga pobre sama nato mga kabos no og gahom sa kangit-ngit ang gahom sa kangit-ngit nagkinahanglan og balos nagkinahanglan og kwan nagkinahanglan og salapi kana siya kay wa man kinanglag sa lapi sama na ko dili magpaabot ko siya kinawa na kinanglag sa lapi basta ako magpaabot ko og siya na kaninyo kahatag og gayuhan hindi kopyahon batang healer idol na to na bago siguro bago na ko na kaplagan gibutangan man ko hinog obligasyon diri ga content. Then, Butog Tukian ninyo batang healer idol na to na. Kasama na to na dinhi sa gimugna. Gitugaan sa gimugna sa kalikasan sa daghang og kadugayong mga katuigan. Kuan ni ba kay pang-abot sa akong video? Sa mga gitapad man diri hinoon. Dito unta to, dito gibutang sa akong atbang. Kabraitan ninyo eh. Ano gitapad ni sa kuha nga gipang-abot akong video dire? Dito sa atbang tanako. Sa atbang ba na? Oh. Diba batang healer wa siya nagkinanglan di sa bisag unsaon siya bas unsaon siya daot di gid siya mahitabo nga aduna say kasuko sa mga tawo nga nagabas kaniya ug sa mga nagkalain-lain mga tinuhuan diya no mga nagkalain-lain nga klase sa mga reliyon wala siya ngo masuko nasuko sa mga panaway o panghagit sa mga nagkadaiyang reliyon mo yan isakto di ka bala masuko ang Ginoo
Kabalo mang suko ang Ginoo, dili gugma ang atong gugma ang Ginoo. Siya ang nagluwas, nagsagop sa ato mga kasalanan. Nakaroon ingo mo nga kabubuton sa atong labaw nga magkagagahaw mga panghitabo dili. Kabubuton sa gahom sa kangit-ngit kanang panghitabo karon nagpatay gubat sa kung sa klaseng kamatang nga panghitabo dis kalibutan. Dili na kabubuton sa Ginoo kun dili kabubuton sa labaw nga magkagagahaw may ilogon niya ang tibuok katawan, gusto niya ilogon ang kalibutan. Ang kono niya akog man ni si Lucifer gud. Mao na nga bisag unsa dire ilogo niya kay dili man mahitabo na mga gamot kaya no. Di man mahitabo kana nga mailog diyang kalibutan. Di niya mahitabo nga mailog. Kay ngano mulabaw gyud ang gahom sa kahayag. Labay kang ngit-ngit, sulay. Ang kangit nimit dili gyud mahitabong muhari sa kahayag. Ngit-ngit gina siya. Kaya ngit-ngit duulon sa kahayag bisag sulo. Muhayag gina siya bisag unsa ka gabi. Pero ang gabi ang kwan, ang kahayag may moduol sa kangit muhayag. Pero ang kangit man moduol sa kahayag, muhayag ra gyapon. Di ba pildi gid ang kangit-ngit di na mahitabo. Nagita mudangop na sa gahom sa kangit-ngit. Mo na ay mo pag-ingon diri karon nga ako kini nga paabot diya kaninyo sir diya kani akong ginabuhat sa matag adlaw nga content gahom sa kangit-ngit akong gigamit kun dili gahom sa kahayag ne. Mo na tuhuan ninyo. Butang sa inyo. Gahom sa kahayag sama karon. Ngit-ngit ba din ni hayag man. Sama ni. Gahom sa kalikasan. Gimog na. Sa kadagang katuigan. Isa na mugna ini. Atong labaw nga makagahom nga mo ikahayag. Si Pergan guys got gagap. Nagamit ang gahom sa kangit-ngit. Nagamit sa pangalan Lucifer Santa. Nya kay gahom sa kangit nya gahom sa hayag man atong gigamit. Ginoo labaw makagahom man ang atong gisigutan. Kaayuhan ug gugma. Ano mo na? Wala kadto. Good morning ano ka natong tanan. Ibutang nato sa atong kan. Nga atong patigbabaw ang atong gugma. Atong labaw magagahom mo'y gugma. Mo'y nagpanalipod ni sa tanang panahon kanato. Pasulod nato dinhi. Ang tinuod mo tiya ang gugma. Mahigugmaon ta. Ug ipahari na to ang atong gugma diri sa pasulod na to ang gugma dito. Gugma sa atong Ginoo. Labaw.